talk to a man in a language he understands, then that goes to his head. But if you talk to him in his language, then that goes to his heart. There is a huge connection between language and culture, language and thought. From learning English to get a job, to the language becoming a necessity to fit into society, we have scarred our culture permanently. Instead of using it as a means of communication and international exchange, knowing English has become a mainstream trend. People not knowing the language or not being fluent in it are considered to be illiterate by some ignorant people of the society who have forgotten their roots. We have often noticed some people faking their accent in this language to prove their fluency. Some people even pretend to not know their mother tongue to express how lavish and modern their upbringing is. Their education isn't so cheap that they would know how to converse in their mother tongue. English is the ultimate evidence of one's status in the society. Our freedom fighters did not sacrifice their lives for our motherland to turn it into an amalgamation or an assemblage of Western ideals. Instead of preserving the culture, the heritage that they shed their blood for, we are mindlessly burying it into the deep depths of the society's ideal modernization. In our eagerness to get a job and be in pace with the world, we are completely destroying our culture and heritage. But in doing so, we are forgetting that we are not only losing our rich culture, which our ancestors have been preserving for centuries, but also losing our identity. I would now like to narrate a story of Birbal, who is one of my favorite courtiers of Indian history and is loved by almost everybody who has read his stories. One day, a linguist arrives in Akbar's court. He was well versed in many Indian languages, whether it was Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, he was equally fluent in all of them. He bowed down before the emperor and he said, "Your Majesty, I have heard of the wit of your infamous courtiers. I have come to challenge them to recognize my mother tongue within a day. If they do so, I shall truly acknowledge that your court comprises invaluable gems, and I shall accept my defeat. But if not, then you have to acknowledge that I am superior to all of them." So one by one, the courtiers asked him various questions in their mother tongues, and to their surprise, he answered all of them correctly. Seeing his mastery in all languages, they were baffled. They felt as if the pride of their court was about to go down. Having no other option, Akbar resorted to seeking Birbal's help. That night, when the linguist was asleep, Birbal slowly crept into his room, clad in a white cloth. He started making a lot of noises, which woke the linguist. It was around midnight, so he was terrified as to where the noises were coming from when he saw a mysterious figure standing in his room. He screamed at the top of his lungs. Having accomplished his task, Birbal fled out of the room. The next morning, in front of everyone in the court, he announced that the mother tongue of the linguist is Bengali. The linguist was amazed. He asked him how he discovered that. Birbal then narrated the incident of the previous night. He said that the mysterious figure in his room was himself, which the linguist assumed to be a ghost, so he started chanting mantras and praying to goddess Kali in Bengali. Anondoloke Mongolaloke Birajo Shotto Sundaro Anondoloke
মহাগগন মাঝে বিশ্ব জগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য सुंदर। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वंशिका दास, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं मातृभाषा पर कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है माँ की भाषा, जिसे बच्चे माँ के सानिध्य में रहते हुए सरलता से सुनते एवं सीखते हैं, जिसके द्वारा हम हमारे विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने मन में उठ रही बातों को किसी के समक्ष रख सकते हैं, जो शब्द रूप से अभिव्यक्त ही नहीं बल्कि भाव को भी अभिव्यक्त करने में हमारी सहायता करती है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति को सामाजिक एवं भाषाई पहचान दिलाती है। कोई भी भाषा हमें सामाजिक स्तर पर परंपरा, इतिहास और सांस्कृतिक तौर पर जोड़ती है। कहा जाता है भाषाएं संस्कृति की वाहिका है। भाषा ही हमें संस्कार और व्यवहार सिखाती है। मातृभाषा का स्थान कोई और दूसरी भाषा नहीं ले सकता। भाषा ही हमें मिट्टी और विरासत से हमें भावनात्मक पूर्ण रूप से जोड़ता है। इसीलिए समय समय पर भाषा को संरक्षित करने के लिए आंदोलन भी किए जाते हैं। इसी के वास्ते भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। বঙ্গভাষা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবৌধ আমি অবহেলা করি। পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণে পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি, কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি। অনিদ্রায় অনাহারে শপিকায় মনো, মজিনু বিফল তপে অবরের নেবরে। কেলিনু শৈবালে ফুলে কমল কানন, স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে। ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারি দশা তবে কেন তো রাজি? যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে। পাইলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে, মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণমণি জালে। নমস্কার। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই। আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই। আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর। আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলায় আমার জীবন আনন্দ, বাংলা পানির সুর। আমি একবার দেখি বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আহা আহা।
Mahal ko ang aking bansa. Salamat. Sabahal Kyari, Alikun Valadiyam, Sukradalakum. Good morning. I love my country. Thank you. Buenos días. I'm a big fire. To Prayu, Udra, yellows, blues, wires, tanas, spasiba. सुप्रभात, मुझे शीर्ष मंच पे अपने देश की प्रतिनिधित्व करते हुए खुशी हो रही है। मेरा देश भारत महान है। हम सभी देशवासी अपने देश को भारत माता के नाम से पुकारते हैं। मुझे अपने देश पे गर्व है। नमस्ते। नमस्ते। संगच्छत्वं संवदायत्वं संवोमनान् सिजानतम् संगच्छत्वं संवदायत्वं संवोमनान् सिजानतम् समानो मन्त्र समीते समनी समानं मनः सहचित मेषा संगच्छत्वं संवदात्वं संवोमनान् सिजानतम् समान आकुते समान हृदयानिव समान आकुते समान हृदयानिव समस्तु वो मनो यथाव सुसहस्ते संगच्छत्वं संवदात्वं संवोमनान् सिजानतम् মুদির গরব মুদের আশা আমরি বাংলা ভাষা। কবি অতুল প্রসাদ সেন। মুদির গরব মুদের আশা আমরি বাংলা ভাষা। তোমার কোলে তোমার বলে কতই শান্তি ভালোবাসা। কি জাদু বাংলা গানে গান গেয়ে ধার মাঝি টানে। গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গে ধান কাটে চাষা। ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা আনলো দেশে ভক্তিধারা। আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ শ্রান্তি নাশা। বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হিমমধু, বঙ্কিম, নবীন ওই ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো সুখে মধুর বাসা। বাজিয়ে রবি তোমার বিনে আনলো মালা জগৎ জিনে। তোমার চরণ তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া আসা। ওই ভাষাতেই প্রথম বলে ডাকনু মায় মা মা বলে। ওই ভাষাতেই বলবো হরি সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা। ধন্যবাদ।